بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. زكاة الفطر واجب في مسلمان ضوري. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طائفة المدة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. مخرج الروايات. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ججة زكاة الفطر فوتي مسلمان ضوري. غلامك آزادك মাইয়ক মরতক সড়ক ডমরক আর কি খদে খানা ইন ফরজ গুজরি حازته إقصاء يعني زوم في شيء يا تو شعير تو إقصاء يعني تا زمان مده ترين خيطة الله دي تو يعني مده إجماع ولا ما أكل بكون إجماع في الزكاة يبقى واجب ديان. طيب حكمة يديكي في الزكاة نيرانور عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمت دي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم فرض وجده في زكاة ديان وجه الله ديان حكمة الله كان يدكي روزادر মানুষ روزادر يعني كسو بالزبان لغو حاصله لغو ماني زدنكي باتي خطر يعني زندكي الله يدريبو কাইল গোলস হজ্জাহারি ইনলা বুড়াই কথা ওগেরা ইন কদিন তু ফাগ্য দিবল্লা ওয়াদরাফাত আদরাফাত তুই ফাগ্য দিবল্লা মানুষই বাদে আদরাফাত কদে يعني أتنى سوكي زدنكي يعني سو خطا كل زغوي إن خاص غدي يعني جماع يعني بيقول ميلينات مقدمة سي إلا دي شهوة نظر قد غزا خطا غزا درزا إن دي انتو فاكر بالله الله روز المقصود يدكي الله بولي جان يعني أتن سوك إن بكونو ده غنطو باسياري روزاوا راكون تينتو الله يف فاكر بالله الله وكيع إمام شافعي الأستاذ تاهي خود دي زين دي نواسم ما قولوا لي سوا خطأ لي دوا سويدا دي يعني جبل غرزة خدي الله يخدين دلا وزمادين لك السكولت ويبودي سوا خطأ ويبودي خدي الله في الترزة كتيبة خدي الله يعني قال الله بولي فرز كجدي إيه ما في بالله خطأ شندر هنا الحكمة ده غزة. طيب نلعبه حتى حديث ابن مدي عبد الله بن عباس رضي الله عنه حديث ابن مدي خد من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زينيكي إذا نوصل لكن على فجي هذا يبقى قبولي في الترى أديوي هذا زينيكي نوصل بعد يعني إذا نوصل بعد على يدول هذا يبقى كي خاصوي يقول يبقى عنده إن صدقة وي. وحديث أبو داود شريف روايات إمام النووي حسن قي إسناد حسن قي أنا لك قالي قولي هذا خد ما يشوف عليه قفلة الساعة إذا نوصل بعد خدوني في الترنيلا بشي هشيار إذا قلت نيلون أدعي بالله بولي إبر টাইম হতে টাইম হইতে واجب টাইম আসল মধ্যে বেল زيتني كي قولي بي آخري دين روزار এইটা শুরু হয়ে গিয়ে মগরিবত তো গিয়ে يا فرض গিয়ে তো مستحب ده أو أفضل ده
ঈদের নোয়াশার আগে নেল অন্যান লেকিন না পারলে কই দিন দিলে আর মগজ তো গিয়ে কই রোজা রোজার আখের দিন ফুরাই গিয়ে মগজ তো গিয়ে নেলা হলো তো ইয়ার মধ্যে দুই দিন একদিন দুদিন আগে নেলানো এজাজত আছে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাইও ইন্দুল্লাহ আর অন্য সাহাবেও একদিন দুদিন আগে নেলাইতো এনালে তুমি দুদিন আগে নেলাই পারিবা ইয়ান জায়েজ তোমার তো যদি দোয়া দি ইন্দুল্লাহ মিসকিনদের দিবাল্লা টাইম হবে না পারত দইলে লেকিন ইয়ার আগে হলে নেড়ে না পারে 5 দিন 6 দিন 7 দিন আগে 10 দিন আগে মাস আগে যে নাকি হতুন মানুষে ইল্লা ফিত্তার মাগে তো তারা হজ তখন দিল্লা আজ টাইম নুয়ে টাইম মতো শো তো এই গোড়া ফাইন্ডর ইন নেড়াই বোধে গরম মাসে যা বাপ আছে বাপে বিরিয়ানি পয়েন্ট পয়েন্ট বুকুন নেড়াইব তো গো ফোয়া যদি ঈদর রাইতের মাঝে ফয়দি হইয়ে يعني রোজা ফুরাই গিয়ে ঈদের রাত শুরু হয়ে বেলগুলি বাদি দিয়ে ঈদের রাতিমের মাঝে রোজা ফুরাইয়া দিয়ে ফুয়াকে ফয়দি হয়ে ফুয়াই পাল্লা ফিরতে তখন দিয়া না পারে কেলে রোজা লন্না ফাতাল্লা ওকে মানুষ ঈদের রাত শুরু হয়ে ইয়ানি রোজা ফুরাই গিয়ে ঈদের রাত শুরু হয়ে মরে গিয়ে আল্লাহ ফিরতে হামা দিয়া বলি আল্লাহ আলম